अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 69 को आज हम आपके सामने पेश करेंगे तर्जुमे के साथ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह पनाह दे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज़ पाई इसके सिवा किसी और को पकड़ें, तब तो बेशक हम जालिम हैं। फिर जब वो इससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर मशवरा किया। इसके बड़े ने कहा, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि बेशक तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का पुख्ता अहद लिया है और इससे पहले यूसुफ की बाबत तुम कोताही कर चुके हो। चनाचा मैं तो इस सरजमीन को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा हत्ता कि मेरा बाप मुझे हुक्म दे या अल्लाह मेरे लिए फ़ैसला कर दे, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तुम अपने बाप के पास वापस जाओ और कहो, ऐ हमारे अब्बा जान, बेशक आपके बेटे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी थी जो हमें इल्म था और हमें गैब की खबर ना थी। और आप इस बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम रहे, और इस काफ़िले से भी पूछ लें हम जिनके साथ आए, और बेशक हम सच्चे हैं। इस याकूब ने कहा, हकीकत ये नहीं बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने एक बड़ी बात आरास्ता कर दी है। चनाचा सब्र ही बेहतर है। शायद अल्लाह इस सब को मेरे पास ले आए, बेशक वही इल्म रखने वाला है। और वो इससे फिर और बोला, हाय अफसोस यूसुफ पर, और इसकी आँखें गम से सफ़ेद हो गई और वो गम से भरा हुआ था। बेटे बोले, अल्लाह की कसम आप यूसुफ को सदा याद करते रहेंगे हत्ता कि आप गम से घुल कर मरने के करीब हो जाएंगे, हलाक होने वालों में से हो जाएं। उसने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम का शिकवा अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ऐ मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और इसके भाई को ढूंढो, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, ऐ अजीज़, हमें और हमारे अहल व अयाल को तकलीफ़ पहुँची है और हम नाकस पूंजी लाए हैं। चनाचा आप हमें पूरा माप दें और हम पर सदका खैरात करें। यकीनन अल्लाह सदका खैरात करने वालों को अजर देता है। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या क्या किया था जब तुम नादान थे? वो बोले, क्या वाकई ही तू यूसुफ है? इसने कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यकीनन अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो शख्स तकवा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी और बिलाशुबा हम ही खताकार थे। यूसुफ ने कहा, तुम पर आज कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हारी मफ़रत करे और वो अर्रहमान अर्रहीम है। तुम मेरी ये कमीज़ ले जाओ और उसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, वो बीना हो जाएगा, और तुम अपने तमाम अहल व अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफ़िला मिस्र से चला तो इसके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ की महक पाता हूँ, अगर तुम मुझे बहकाओ ना। इनके पास मौजूद लोग बोले, अल्लाह की कसम, बिलाशुबा आप अपने कदम गलती पर हैं, अपनी कदीम गलती पर हैं। फिर जब बशारत देने वाला आया, इसने वो कमीज़ इसके चेहरे पर डाली तो वो याकूब फिर से बीना हो गया। इस याकूब ने कहा, क्या मैंने अल्लाह से नहीं कहा था कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? उन्होंने कहा, ऐ हमारे अब्बा जान, हमारे लिए हमारे गुनाहों की मफ़रत मांगे, बेशक हम ही खताकार थे। इस याकूब ने कहा, अनकरीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मफ़रत मांगूंगा, बेशक वही खूब बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है।
چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ حالانکہ تم یہاں امن سے ہو اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے وگرلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علم رکھنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکمت دی ہے اور مجھے باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان برادرین یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے، اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں، اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین کو مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتی ہیں اور ان سے بے دہانتی کرتی ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت نہیں آئے گی، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی، کہہ دیجئے یہی میرا راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر، میں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں نہیں چل پھر کے نہیں دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعی خبر دی گئی ہے، تو ان انبیاء وصال کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جس سے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔